Ready ka ba? The healer Hello pa, ka. the healer. In 3, 2, 1. Drop your eyes, dito eh. Dito eh. Defensive. Nice, oh, number. Sige, go. Sige lang, go lang. Ada ka. Wait pa. Kamat dito eh. Pa dito eh. Blue guys. Helmet. Nako, CD. In 3, dito eh. In 2, 1, dito, drop easy. Isbol mat mo tayo. Jangan. Kamat lang. Healer. Pada ito eh, healer dati. Naka-video ka ako, lo? Dati. Loot yung amin. Subli kayo. Aglot kayo. Bulto lang. Adan. In 3, Asos, naiko ako. 2, Sorry. Awan, belum ni ko na. Awan Ano tigil. nga, di, Awan kapal tigil. Sige. Iba ako, Stun lang. Agmatap ka dito sa likod. Nang kagkakulo. Neta, stun. Neta, in 3, 2, 1. Drop your delay. Magmula ka. Drop tayo, adwa na. Ilot yung ulit yung namatay. Go lang. Pada dito yan, isudan. Ilot yung ulit yun eh. Anak makalot, napuno. Nilot yung amin dyan nga to. At asan nyo ta pumanaw tayo pa ito yung kuwada kita. So, it's order Kuwada ready. kita. It's order kita. Out tayo pa. Take nyo pa aming load, tas out tayo pa.